Si Barangay Chairman Johari Usman. Palakpakan po natin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muna siya, Bujok Kuranta, sa kanong niya madakla tao, kanya kanong nakatalingo na kanong programa, no mayor tanong, kaslaslanin na so governor tanong, na si governor tayong sulat to ng uda dato. Go, Bujok Kuranta, panganita kung sa ampong, sa niya sa presidential table niya, na si MP Dato Rolly Caron, kay sabon sa kanini niya ba kasaligan no governor tanong. Ikadwa na so si Sheikh Muhammad Farid Sulaiman Adas, former undersecretary na PGC. So very active mamo na taga-Pananami siya sa munisipyo na si Secretary Engineer Amel, Dr. Engineer Amel. So Lucas Kumambo niya sa presidential table po na niya na representative